ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱭᱤᱵ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱭᱤᱵ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ मेंटल बॉय जोहार गे चल लेका मेना मिया मेंटल बॉय नपाय रेगे तहन तबो पे तेन चेक पे चिका के तबोआ सेताग खन आयुब पर्यन्तो
नहीं, अभी तक तो खाना पीना नहीं हुआ है। ना तो पर्सनल चीज का ना मेंटल बॉय नुआ खातिर दो ना नुआ बारे ते जुदी रोपोर सनाय पिया तले ओना तो फेसबुक रे ना लिंक ये मका ओंडे ना नुआ दो लई हियो बा रोपोर हियोआ। थैंक यू नरेंद्र। आप कहाँ से बोल रही हो? अर्जुन अलिंग तो वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट खन निन लई अबिन दो का खन बिन लई रमेश बास्के जोहार गे चलका मेना पिया। अच्छा उड़ीसा को चलो अड़ी नापाई कथा काना। अच्छा मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। कलकत्ता सुना है ना नाम? अच्छे को बन चिकाई गया अर्जुन कमी को दो। थैंक यू। चलो अच्छी बात है। हमें तो उतना ज़्यादा हिंदी नहीं आती है बोलने। नापाई रे के धान तब पे आते हैं नौका कोरे दारन को पे सेना काना कटे लई तब पे चंद्रा मुर्मू जोहार गे। विकास क्या बोलना चाहती हो? रमेश आले दो नापारे के मेना लिया। छोटे लाल मुर्मू जोहार गे चे को पे चिके तबुआ। औरिया रमेश अबे पे जम बना के आसे मीर जोहार गे ओका खन बन लई इंदो आपाततो सिंगल गिए ओका खन बन लई मीर अविनाश जोहार गे चलका मेना पिया। अच्छा उड़ीसा खोय उड़ीसा अच्छा चलो अड़ी नापाई कथा और कमी को तो चेबन चिकाई गया मीर नापाई रे के तहन तब पे अविनाश आते हैं दारन को वापस चलाओ गान तबुआ। अनीश जोहार गे औरिया वा अच्छा मैंने बाहर दिशम रे चेत कमी गोवा बापे चलाओ कांता बुआ दारान दो ओकारे ओना जायगा तो ओकारे मीर
सऊदी रे चलो अड़ी नापाय कथा कना और ओरा दो तीन दिन बाद पे हजूग गया अड़ी लगन गे अंते तो तीन पे जम गया छोटे लाल हाय निदे रहोय को तो चाबा के आले रहोय को तो चाबायना रहोय को तो चाबायना लिप्सा माझी जोहार गे ओका खन बोल लाइआ सुष्मिता हेम्ब्रम जोहार गे चलेका मेना पिया रमेश बास्के आपे उनते दो कंप्लीट है ना रोहई कमी को दो झत्तो नरेंद्र हाँ चाय तो पी हाँ चाय पीना हो गया मेरा चलो बेस रगे तहन तब पे और वाइफ को तहन तो विश करिया से बांगे तहन में स्पेशल दिन का ना औरिया शाम हंसता आपे पे जम किया सचे कॉर्नेल मुर्मू जोहार गे ओका खन बन लाइआ अंते तो 7 बजे रगे बा आले नते तो जार जेमन कमी को तहन गया ओकय हो 10:30टा ओकय हो 11:30टा निंका जमी आए लिप्सा माझे इन दो नापाय रगे मिनैया झारखंड खय अच्छा कर्नेल अड़ी अड़ी सारहाव और कमी को तो चेबन चिकाई गया अच्छा परिवार गे बा आले दो निये धाव दोले जाना का कोआना आले दो निये धाव जाना का कोआले माने फैमिली तो बारे चलाओ बना दे निये धाव दो अच्छा आपे से बा चला ही हुआ सुष्मिता आपे से तो चला ही हुआ चेता भांगे चला गया को से बासे उनका चेले चे को लिया ओना दो जे आजम का कोइन जे टीम अधि काते चला गया को जे किसेरा जहां अडिगान जायगा को जमी को मेना तया तो उनी मा अडिगान गे रहो एक आहे तो उनी गे बासा काते को कमी गया ची को लिया ओना संतते हिरिंग के मने बंग हजो कान तिंगा तो अंते को हुयु गया ओना को कमी बा तरमुज अच्छा तो मैंने तरमुज जे नहीं लिप्सा खाना तो अभी तक नहीं खाया है आपका हो गया खाना कर्नेल मुर्मू इन दो वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट खन लाइआ वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट खन
सुष्मिता हेम्ब्रम बाम ले लिया वाइफ तहन तो वाइफ एम विश कर दिया से बांगे तहन ओकोई को दारन पे चला करना लेटा हुआ पे है से एटी गान हो दारन के को चलाओ कना को जोहान मांडी जोहार गे सगुन दाराम अरिंगा लाइव स्ट्रीम रे जगह रे नितो मेना लिंगा नोआ दो हुई कोना वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट काना और अलिंगा दिसम ओरा दो उड़ीसा काना और अबिन दो का खन बन माने ओका खन बिन लइया प्रतीक्षा जोहार गे प्रतीक्षा एडिट बाय झकास कोरा जोहार गे झारखंड खन बा चलो इन दो वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट खन लइया और चेकम कमी गया एडिट बाय झकास कोरा जोहान मांडी ओका खन बन लइया कडी पे लेयोगा चेतन जोहार गे चलगा में नपिया इन दो नपे रे के में नहीं चेतन अच्छा तो कोगे नपाय रे के मेना को आ सुस्त और आपे कोगे चलका में नपिया समय अक्तो बनु काते ओना खातिर होयतो लाइव रे बापे हे दाड़े काना जॉइन हो बापे जॉइन दाड़े कान तबवा जोहान मांडी अच्छा झारखंड खोय बा चलो अड़ी सारहाव चे को बन कमी गया आर जोहान मांडी सुरेंद्र जोहार गे चलका में नपिया सुरेंद्र
गंगारामपुर जोहार गे ओका खन बोन लइआ सुरेंद्र अच्छा नापाय रेगे तहन तबो प्यार आ तेहन तो दारान को वापस सेना कान तबुआ जिशुदा जोहार गे दादा इन दो नापाय रेगे मिनाइया आपे को चला का मेना पिया গুগল অথেন্টিকেটে বাইন্যান্স অ্যাড হয়েছে হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ কল করছো আমি কল করছি जोहार गे लाल सोरेन आज झतो को गे ओका दिन टा जस्ती पे मनाए तबुआ हैप्पी वैलेंटाइन्स डे से जेटा हुयु कना ब्लैक डे ओका टा पे मनाए का तबुआ कटी पे लेई होगा इहो नापाय रेगे मिनाइया सुरेंद्र जोहान मांडी चे को बन कमी गया बापे लेई लेआ ওখানে টাইম দিয়েছি কি 72 ঘন্টা টাইম দেবে রে হ্যাঁ টাইম দেবে অ্যাড করিস নি তাহলে এখন अड़ी नापाय का था सुरेंद्र हाँ जिशुदा है मेना किन गया आयो बाबा तिकिन दो मेना किन गया चेद होगे बांगे लाल सोरेन चेद होगे बांग नितो आपे को सला एरोपोर बरा हुयु कना कटी आर तेहन दारान को पे सेना कना से बांगे फेक लव स्टोरी जोहार गे सीमंतो हासदा जोहार गे इन दो नापाय रेगे मिनाइया आर आपे को चेद लका मेना पिया अच्छा जिशुदा हने सोम हेमब्रोम हाँ जोहार लई आए आम जखन ऑनलाइन रिंग नामिया तखन माने जखन इन कटी ऑनलाइन रिंग तहन गया तो आम सला जस्ती रपोर बांग हुयो काना बइंगे रजिस्टर का लाइव क्लोज करते ना आम सला रपोर हुयो निये बारेते लाल सोरेन
ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ ᱥᱤᱢᱚᱱᱛᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱮ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ? ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚ, ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ? ᱥᱚᱢ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱱᱚᱫᱤᱭᱟ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜᱟ? ᱡᱤᱥᱩᱫᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱮ, ᱡᱟᱥᱴ ᱮᱢ.ᱮ ᱛᱟᱠ। ᱥᱤᱢᱚᱱᱛᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱩᱫᱟᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱮ। ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ভ্যালেন্টাইন ᱰে ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱩᱫᱟᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱮ। সব সময় মন মেজাজ বাম ভাগি তাহেনা। মিডটাং কামি রে মিডটাং কামি জোখায় ওনা রেনাগ মিডটাং আলাদা মিডটাং জিনিস বা তাহেন গিয়া, তো ওনা হিসাব তে না দো না ইন লাইয়া। উদাস তো বাংগে, আপে কো সালা রোপর কানাইং তো আপাতত নিতো নয় তারা আর ওনা আবার যেটা হুয়ুগ কানা আরো ফ্রমে নিয়ে আপাতত মা হলা খন আর কি কাটি বাইরে রেগে কাটি দিনের বেলা কাটি টাইম স্পেন্ড হুয়ুগ কান তিয়া না, যেটা আরো ফর্ম ফিল আপ কিয়া। পাকুর তো বাংগে ঝাড়খণ্ড, মানে পাকুর মা হুয়ুগ কানা ঝাড়খণ্ড সেন গে তো। হয় তেহেন মা ব্ল্যাক ডে কানা, প্লাস ব্ল্যাক ডে মা কিন্তু पहिल दो से वैलेंटाइन दो को माना गेता है हसे। যেদিন খন নিয়ে ঘটনা হই কানা তারপর তো ব্ল্যাক ডে মা আডিগান গে যার যেমন ওকে চিন্তা ভাবনা, তো ওনা চিন্তা ভাবনা কাতে না আডিগান গে को হ্যাঁ ওনা তো লে দাঁড়িয়ে আম সীমন্ত যে নোয়া তো ঠিক কথাম লেটা, এটা তুমি ঠিক কথাই বলেছো। খারাপ কিছু বলনি, সবকিছু মানে সবকিছু সব জিনিস সমান দিক দিয়ে দেখা হয় না। তার মধ্যে যে কোনো একটা কাজ, সেটা একটা কাজের একটা প্রেশার থাকে, আর বাড়ির একটা প্রেশার থাকে, চলো সবকিছুর একটা প্রেশার জিনিসটা থাকে, তো সেই প্রেশার জিনিসটা হেডেক করতে পারছি না। মানে কিভাবে সেটাকে মেনটেনেন্স করবো বা কিভাবে চলবো সেটা ঠিক করতে পারছি না ঠিক মতো। হ্যাঁ নিয়ে লে দাঁড়িয়ে আম, যেহেতু ইন দো তেহেনাᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟᱜ ᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱛ ᱛᱮᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱵᱞᱟᱠ ᱰᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ। ᱡᱤᱥᱩᱫᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱨ ᱴᱟইᱢ ᱨᱮ, ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ। bang huyuk khan do dada ado che em chikaya de ona do chando bonga chetan re okoi okare che engel do ho kaina। ওপেনলি ভাবে তো চেলাকেই লে আমার সীমান্ত, মানে যত কিছু কমি চেতান রে যত হরাক গে আর কি মিটেন চাপ তাহেন গিয়া। তেহেন যেমন হুয়ুগ কানা তেহেন যেমন কি বলবো যে টিউশন যেমন, মানে টিউশন যেমন পড়াতাম, তো টিউশনগুলো এখন অফ করে দিয়েছি, ঠিক আছে। তো এখন আমার লাইফটা কিভাবে চলবে সেটার একটা টেনশন। আচ্ছা বাড়িতে যে কাজকর্মগুলো হচ্ছে বা সেটার একটা টেনশন, মানে রিলিফটা পাওয়া যাচ্ছে না। আগে নয় টিউশন পড়াতাম, সেটার মধ্যে একটা যে চলো ওখান থেকে আমার হাত খরচটা বেরিয়ে যেত, এটা
এখন আমার একটা টেনশন হচ্ছে, হয়তো নয় 2-3 1 টাকা না ইনকাম করে নিলাম, বাট বারবার তো আর মা বাবার কাছ থেকে তো আর হাতের মানে হাত খরচ টাকা তো চাইতে পারবো না। ওরা মন খুশি চাইলো দিয়ে দিল, তাই না? তার মধ্যে আবার নিজের লাইফটাকে সেটেল করতে হবে, এইসব জিনিসের একটা টেনশন থাকে। তো সব কিছু কথার মধ্যে এখন বলতে গেলে বাড়ির লোকের সাথে বলো বা বাইরের লোকের সাথেই বলো, আম, মোটামুটি ঝগড়া করেই যাচ্ছি বলতে গেলে। চিকাতে লাইফ পার্টনার যদি বাকো তাহেন খান লাল সোরেন লাইভ যদি সাথী যদি ko tahan khoi তাহলে খান তো হয়তো ভ্যালেন্টাইন মিটে মানাও হই কো আজ চলো, কিন্তু অঙ্কান তো বাচ্চু কো আছে, তাহলে খান হয়তো চালাও হই কো গিয়া। যিশুদা হ্যাঁ nyam kum dada তাহলে তো nyam লেনখান মা না পাই আছে। সীমন্ত হয় নিঙ্কা হুয়ুগ কানা মানে এই হচ্ছে ব্যাপার, মানে বাই বাইতে নোয়া ইয়া যাহা আচরণ বা বিহেভিয়ার টা কটি চেঞ্জ আদি কানা ঝতো হন নিয়া ঝতো হর ঠেন খন গে নিয়া রিপ্লাই হাজুগ কানা যে চলো নিঙ্কা চেদা রু চেদা নংকা তেয়ারোগ কানা তেয়ারোগ কানি চলো oka kami bang ganok kan tinga to chona to chin इन चिकया। बिना लाइफ पार्टनर तो चला का को मनाएता होयतो चला कना को चलाव कते होयतो कटी दाड़ाई आको दाड़ा कते नेले आको जे तुम्हार तिना गान कपिल को हे कना को इना के फ्रेंड को जदी कटी जदी को फ्री ताहे को चलो और फ्रेंड हो जदी अधिक माय ओरे मा शुधु आय मा निजे मस्ती रहता है ना यार अपनार मा शुधु दुरुक लेता वो पे चुपचाप पे थिरेन तबो ओको योका को लाल सोरेन आमो का डेम बना का बम ले लिया
अच्छा मारांग बुरु हजूरी ना प्लान चलो नापाई कथा कना ना हो लोफर जोहर गे ओका खनिम लैया हाँ बोलिए हिंदी से बोलिए हिंदी में ज़्यादा हमको आता तो नहीं है तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपसे हिंदी से बात करने के लिए बोलिए आप कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं प्रफर चलो बोली ना पाएगा ना चल फर्स्ट नितो हो नितो दो बांगे वा हाँ मैं वेस्ट बंगाल से हूँ अच्छा छत्तीसगढ़ से अच्छी बात है मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ अदो नितो दो मनाव हो बांग मनाव हो गया बस है हाँ मानाव कते आछे एम चिके बा मानाव गे बेटर है बामनाव गे बेटर जे लेया को जे जहाय आमें विश्वास है से जहाय आमें उनी चिता जहाय चिता आमें ट्रस्ट उनी के जस्ती आमा ट्रस्ट से रपुत्तम है लाइफ रे SKM जोहार गे चलका मेना पिया
लेकर के तो बोलो ना हम कि सारा दिन আমার চাকরি লিংকন কামিং চালা আমি সব দরজাগুলো তুই চাকরি করে যাবি চাকরি করতে তালা দিয়ে রাখলে তোর বাড়ির ফ্যামিলিকে থাকবে না বৌমা থাকবে নাতি নাতনিগুলো আমাদের থাকবে তুই কি বাড়িগুলো তালা দিয়ে যাবে নাকি ওরা কোথায় পায়খানা করবে ওরাও কাজ করবে ওরা কোথায় কাজ করবে তুই এখন কাজ করছিস না যে Iho na pairege meninga. Tehen ma ape ko kati special din ka naam. ও বাবু Achele ka manau hui na tehen SKM. কি হাসিয়ে চোর মারবি ভুলো খালা ও বাবু ভুলো বড়া করে নীতি কোন গাছটা এ গিয়ে আর ওকা চালাক তো রাইট বলো না গাছটি নেছো গাছটাকে নীতি কোতিং লে হে রাখে দে মোরে টাকা গান খাবার ইনকরে নেবো তুমি কিনে দেবা তুমি ওদের আম্মা হবে না তুমি কিনে দেবা তুমি ওদের ঠাম্মা হবে না আমি তো বুড়ি হয়ে যাবো কোথায় পয়সা পাবো বাবান দাদা ওই যে বুদ্ধিকে দেখে যে কেমন করে বাবান দাদাকে কিনে দেয় আর এনে যত খাবার পেয়ে রही है আরে जो तो ये रेजर नहीं जोम दिन किसको चिता चोरा की আসলে তোমার এই বাড়িতে Bange very sad koto bange. কোথায় বার করে দেবে পাড়ার লোকগুলো তোমাকে কথা শোনাবে বলে কি বাবা আমি শহরে থাকবো শহরেই তখন বাড়ি আমি শহরেই যাব শহরে যেতেও দেব না শহরের বাজারে কাজ করব বৌমাকে খুব উল্টো পাল্টা কথা বলবো যাবি শহরের বাজারে কাজ করব লুকিয়ে লুকিয়ে কথা ওকে শিখাবো যে নুনকা হালকা কি হয় তিনশোতে তোমরা তিনশোতে বৌমাকে কথা শিখিয়ে রাখবো হিংসা কে হলো আমি না তুই শহরে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবি বলছিস হিংসা কে আমি সিঙ্গেল থাকবো সিঙ্গেল থাকলে তো আরো ভালো বাদি একবার সারাদিনে দাঁড়া নাই কবি চলা আয় চাকরি আয় ওরা ওই জেল দামায় আল্লাহ খানে নে ওই জাগি যাও তাই কি পায়ে পায়ে লাঠি দিয়ে Dito bute. লাঠি দিয়ে মারবে যা দিয়ে মারবে না বেরো বাড়ির ভিতরে চালা করে রাখো সব মতন নিয়ে দেবো আর ইটে গোটা নিলাম আমি গোটা দুয়ার করে ইকা হাতিয়ে জানো বলো যে পরিষ্কার করো সাই পরিষ্কার নেই নকল রেখে দেবো যখন কিছু বলছি তখন ওই গাছপালা রেখে দেবো তোমাদের দরকার নেই যেখানে দেখো বেশি লোক আছে ওখানটায় গিয়ে কাঁদবো তাহলে জিজ্ঞাসা করবে নালে মে ওই তো কন্ডিশন হয়ে কি আইন দাও ওখান টাকা কিনলাম কি না লোক জিজ্ঞাসা করলেই তো আমি বলবো যে এরম আমাদের ছেলে এরম নিজেও তরকারি আছে পা দিয়ে আমাদের তরকারি তো বেশি হয়ে গেছে ভাত খাচ্ছি না তো বেশি কেন
पढ़ा तो बांगे पढ़ा तो बांगे ओना दो माने कागज आदो हॉलिंग चलाओ लेना ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱜᱚᱡ ᱟᱹᱜᱩᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱛᱷᱚᱪᱚ ᱠᱟᱜᱚᱡ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱚᱛᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱰᱤᱴᱮᱞᱥ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ kompas na kompas आराम से चेम चिगई आने तो लाल छोड़ो यहाँ लाइव बात करते और kompas अच्छा ऑनलाइन रेफर बा चलो ना पाई कथा गाना ना आ जंबरा क्या से औरिया औरिया बा होय आमकिन कुली मिया जे जमा काम से बांध गया औरिया हाँ आला होना औरिया जम को दो नहीं थो अधन तो को जमे के तालिया और अधन तो नहीं थो लेट ফলক কাটে পাতায় খাদ্য তৈরি হয় গাছের পাতায় খাদ্য তৈরি হয় দিয়ে দেবো পাতা গাছের খাদ্য তৈরি আর মাটি ভেতরে
उसरा गेले तब पे और जस्ती मिनट ना जस्ती सेकंड আর কি বনিতা है ना जस्ट কয়েক সেকেন্ড তাই নাই 2 থেকে 3 মিনিট এই যে এই পিছে করো না, এই যে দাগ দিয়েছে, এই যে উদ্ভিদ বানায়, এই যে পাতার গাছে খাদ্য তৈরি হয়, এই যে যেই পাতা একটা মাত্র ফলক থাকে তাকে কি পাতা বলে? সরল পাতা। যেই পাতায় একটি মাত্র না ফাড়া মে বই বের করে চল বাচ্চা ফাড়া মে কোনটাকে কি বলে কোনটাকে কি বলে? আমরা তোকা বলে মেলা থামাম বাবা তোকা পড়তে খুব কষ্ট লাগে তাই না? পড় এই এই যে এখানে এই প্রশ্ন এখানে এই উত্তর উঠে গাছকে तो जहाँ को लाइब्रेरी पे है कान तबुआ तो रेडी सार हाउ और मीबार कथा आपे को पे लेके तबुआ तो तेहना एपिसोड तो नोड़े की नहीं मुझे दिया ওটা শুদ্ধ तो नेक्स्ट एपिसोड रे हजे तब पे ना आपे को सला रोपर बड़ा हुआ এই পাতা পুরো পড়ো और जते को भी सुस्त और स्वास्थ्य तहन तब पे ऐसे और चलो टाटा बाय बाय।